Maayong hapon ka na itong tanan mga kaigsunan ko. Okay. Good afternoon, maayong hapon ka na itong tanan mga igsuon, mga higala di sa Ginoo. So, nini nga kapon, atong pagtunan karon kining naisulat sa Isaiah 53, 4 hangtod sa 5. Ato kining pangatunan kay nindot kayo ang maong unod sa maong bersikulo mga kaigsunan ko. So, dili lang na sugdan. So, ang tumong ni ini mga kaigsunan ko atong ipasabot sa matag usa kanato nga ang mao nga tema naghisgot kini sa ang mga kasakit, kagul-anan nga nahitabo sa tagsa-tagsa nato katawhan tuan paingon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga sala nagdala kang Hesus og kasakit. Ang iyang kasakit nagdala ka nato og kining pagkaayo. So, nindot kayo ang mao nga sulat, no? Matud pa sa mao nga bersikulo sa gikan sa bersikulo nga ato ang gibasa. Naghisgot kini mga butang nga diin atong tagsa-tagsaon sa pagpakli karon, no? Ano? Una, nagayon din sa mga bersikulo nga He bore our sickness, no? Iyang gipas-an ang atong mga sala. Tinuod man kana, no? Kay sa dihang gilansang si Jesus Christ sa krus adto nga time, no? Ang mga kasalanan sa tao ni adto nga higayon na mo iyahang tuyo, iyang gipas-an, iyang gidala didto sa iyang kamatayon sa krus aron mapasig-uli kita sa Dios ug ang relasyon sa katawan, no? So mo kana ang usa sa mga tumong, no, sa ato ang Ginoong Hesukristo sa iyang pagmatay sa krus, no? Surely He has borne our sicknesses. So iya pong gipas-an ang ato ang mga balatian, no? Ang atong mga balatian nga diin ania kanato sa kanunay nagasunod-sunod kanato bisag matag karon ug unya mosulod sa ato ang kalawasan ang mao nga mga balatian diin iyaha usab kini nga gipasan. Physical and emotional sickness, no? Iyaha kining gipasan. Physical and emotional sickness resulting from sin course were placed on Christ, no? Ang physical nga o emotional nga mga balatian nga maoy sangputanan sa atong mga kalapasan, no? Emosyonal nga mga balatian kasangputanan sa tunglo sa sala gipas-an kini ni Kristo. Dako kay taog kining kung atong una-unaon sa tawhanon nga pagpanabot dako kay taog utang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Nya, ang iyang gipangayo gamay lang kayo, no? Kanalang pagsunod sa iyahang mga kabubuton. Mula man kana ang iyahang gipangayo balos mo namingon siya sa Juan 14:15. Kung naigugma ka mo kanako, bantayan unta ninyo ang akong mga sugo. Muna giingon niya, no? So, parenta. So, sa mga gyapon nga bersikulo, ang carried our pains, iyahang gidala ang atong mga kasakit, no? Ang atong mga kasakit, iyang gidala usab. Grabe, iyahan ang giangkon
Gipakyaw na niya tanan ang ato ang mga kasalanan, kasakit na to. Tuan na niya, yan gidala tanan. Aron mahinlo kita sa atubangan sa Dios. Busa man gani ini nga ato ang kalibutan karon, angayan gyud nga mo balik na kita sa Ginoo sa pag-alagad nga tiunay, no? Kay kini ato ang mga pangidaro nagkaanam og kataas, unya wala lang gihapon kita kasiguruan kung asa kita paingon. So mas may na lang no nga ato na lang ihatag ang kinarabili natong mga katuigan sa pag-alaga diha kaniya. Now, Jesus voluntarily took our sorrow and suffering, so ang atong mga kagulanan, ang atong mga pag-antos, sa mga iya kining giangkon nga iya, bisan ato pero iyang giangkon nga iya, tungod kay siya man ang nagadala niini. We esteem him, stricken, smitten by God, afflicted. No? Kita nag-isip kaniya nga ginasakit, ginapiit sa Dios o ginaantos. No? Tinuod ka na. Yet esteems him, stricken, smitten by God, and afflicted. Sa ato siya giisip nga nasakit, ginapiit sa Dios, ginaantos. People thought God was punishing Jesus for his own sin, but it was for ours, no? Gisilutan siya, ang mga tao nag-iingon, gisilutan siya sa Diyos tungod sa iyang mga kalapasan, pero ang kalapasan, ang silot nga iyang naangkon, ato katong kalapasan, dili kato iya, no? So yun na lang kung ato kita yung huna-huna mayo. Kana kung makauna-una taog mayo, ato na lang yung ihatag niya kining mga nahibili na to nga nahibili na to nga kinabuhi ni ining kalibutan, ano kay ang kinabuhi dali ra kayo. Mas maayo nga mag-alagad kita aron na kini kasiguruan kung asa paingon ang ato ang kalag, no? So mo kana no ang ato ang isutan mo na imbis ato ang sala pero iyang giangkon nga iyang sala. So sala na usab nga words nga nahipatik sa mao nga teksto. Gaingon dito, he was wounded for our transgression, no? Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. No? Kita unta may dapat samaran. Kay ato man tong kalapasan. Apan siya ang gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Muna naka maayo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Tungod kay para mapawalang sala kita ngadto sa tubangan sa Dios, yang giangkon ang ato ang mga kalapasan tanan para hinlo kita sa atubangan sa Dios og ang tao. No, siya man gud mo mediator, siya may tigpatiliwala sa Dios og sa tao. Unang yan nalang giangkon aron ang atong mga kalapasan yan nalang giangkon aron mahinlo kita dito sa tubangan sa langit ng Amahan. Okay, palenta. He was wounded for our transgression. Apan siya ang gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. The piercing of Christ paid the penalty for our rebellious acts. No? Ito is silbing bali penalty sa ato ang atong mga rebellious acts, ang mga binuhatan bitan nato nga daw nag-rebel dita sa mga kasuguan sa Dios, kabubuton sa Dios. Muna kato sa penalty. Siya ang nagkuan sa penalty sa ato ang mga rebellious action. No?
Siya mo nagpinalti. So muna nga kung atong una-unaon og maayo, kung blandungan nato og maayo, mahimo nato nga ug unsa pa man gani ang iyahang gusto nga ipabuhat kanato. Ato na lang gyud kining buhaton. Ato na lang yung kuan kaniya ang ato ang lawas, ihalad nato ang katuang lawas sa pagpamuhat sibo sa iyang kabubuton. Kay siya man ang nagluwas o naglukat sa atong mga kasalanan. Okay, mupadayon kita. He was bruised for our iniquities. Siya gidugmok tungod sa atong mga kalapasan. No, grabe kayo ang nahitabo sa ato ang Ginoong Jesucristo, no? Luoy kay siya tungod sa ato ang mga kasalanan. So dapat unta, no, nga kita maka huna-huna po ta maka amgo po ta ba? Kamo na yang gibuhat para sa kanato. No? Twisted, perverse. Nature was crushed in him, satisfying divine justice. No? Ang atong pagkabalhin o pagkadautan ang nagdugmok diha kaniya nga nagpahupay sa hustisya sa Dios. Muto nga gidawat ta sa Dios tungod kaniya. Dawaton ta na bisan makasasala pa kita. Apan himong hinlo kita tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Dapat gyud nga ato kanang atong balusan unsay angay natong ibalos sa iyang gibuhat nganhi kanato. Balusan nato siya og obedience kini pagkamasinugtanon sa iyahang mga kasuguan. Okay. Chastisement for our peace was upon him. No? Ang silot nga nagdala sa atong kalinaw mao ang naa kaniya. No, siya mo'y nasilutan. Nahimong nagmalinaw kaya tungod. Kay siya mo'y nasilutan sa ato ang kalinaw unta. Enta. The punishment that restore our relationship with God fell entirely on Jesus. Ang tanan nga mga kanang punishment, mga silot, no? Na-restore na, pasig uli, nakapagsig uli sa atong relasyon ngadto sa Dios. Fell entirely on Jesus. Tungod lang kana ni Jesus Christ. Silot nga nagpasiog sig uli sa atong relasyon sa Dios. Nahulog sa bugos diha kang Kristo. By the stripes we are healed. No? Pinaagi sa iyang mga latos kita na maayo. Itong iyang mga latos kasakit nga iyang naangkon. Katong nagpaingon pa sila sa bukid sa ining Golgota. Dito sila gilansa. Pila ka labod, pila ka bunal ang iyahang naangkon ato. Ug sa mao nga bersikulo nga ato ang gidala karon. Katong mga latosa mo ko tayo nagpasig uli kanato. Mo ko tayo nakaayo. No? And by His stripes we are healed. Tanan nga mga latos mo ay paayo kanato sa atong mga kasakitan. Ug pinaagi sa iyang mga latos kita na ayo. Muna angay nato nga meaning ato aga yung pagpamalandungan ug maayo mga kaigsunan. The wounds Jesus received bring spiritual and ultimate physical healing to all who believe. No, ang katong mga samad ni Jesus Christ nga iyang nadawat nagaayo sa espirituhanon nga bahin ug sa pisikal nga bahin. Ug basta kitong ka og kalag kay minus ka og kining pagtuon
sa mga pulong sa Dios. Malnourished ang imong kalag kay walay kaon kay ang pagkaon sa tong kalag mao ang pulong sa Dios. Sige ingon niya sa Mateo, dili ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag tulog nga magawa sa baba sa Dios. So, the food for our soul is the word of God. Kinahanglan makakaon ang ato ang physical man gani nga bahin hasta pud atong kalag makakaon to. Para dili mahimong malnourished ang ato ang kalag hasta pud ang ato ang physical body. No, kinahanglan liver pareha sila nga ligdo. So, mao ka na mga kaigsunan nga din gipakaayo ni Jesus Christ ang atong mga balatian, mga kagul-anan, ug uban pa nga ania kanato pinaagi sa iyang na-receive nga mga kasakit nga mga latos nga iyahang nadawat. Dapat kita may mag-antos ato nga time apan iyaha kining giangkon nga iyaha. So hinumdumi na ang tanan nga naangkon ni Jesus Christ para kadto kanatong tanan. Busa niini nga kahapon magaingon ako kaninyo sa katapusan nga bahin nga unta karon pa lang dayon moduol na kita sa Ginoo. Daghang salamat no. Sa dili pa day kita matapos. Salamat kayo no nga tong kumpare no si Gito Guajario no is watching from us. So salamat kayo pare sa imong pagtubay sa ato ang live ni ini nga kahapon. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.